Okey, yang pertama sekali kita kalau dulu kita tak ada ikon, tak ada world champion ya. So kita dah ada world champion. Sebab tu Aaron dengan Soh ada hari ni. Kita mahu pemain-pemain men's double kita seperti Ma dan Kaiwun ini mengikuti jejak Aaron dengan Soh. Perjalanan Aaron dan Soh tu bukanlah mudah. Kita lihat pun baru ni di Denmark Open beliau memenangi World Tour yang pertama ya. Tapi beliau juga kedua-dua Aaron dan Soh telah mencatat sejarah sebagai Malaysian yang pertama World Champion. Saya mahu Ma, NT dan juga pemain-pemain kita yang lain fokus untuk mengikuti jejak seperti Aaron dan Soh. Fokus untuk mengekalkan konsistensi. Dan setiap kali kita bermain, tentu saja kita melihat pada diri kita siapakah pencabar-pencabar kita dan bagaimanakah kita harus untuk mengatasi mereka. Kalau mereka secepat mungkin dapat mengenal pasti diri mereka, tentu saja kita mampu melihat ramai lagi player di peringkat antarabangsa. Okay. Talking about Olympic, ya. Sebagaimana kita sedia maklum, untuk Olympic qualification it has to be top 8 for us to send to, ya. So kita dah ada Aaron and Soh. Kita tengok sekarang ni men's double very tight. Ong and Teo is also fighting. Ma and T, and then Izzuddin dan Gozeve pun tengah melihat daripada belakang. So this is a very healthy competition. Dan saya berharap contohnya Ong and Teo akan dapat mengikut jejak Aaron dan Soh untuk menentukan kita ada dua wakil. Ya, mereka ada dekat situ, but I think they have to work harder untuk mencapai dan merealisasikan perkara tersebut. Back to your question, definitely kita nak lihat pemain-pemain kita dengan macam Ma dan Kaiwun tadi hari ini mendapat suntikan semangat. I told them just now, you need to be consistent, you need to be garang, you know. Kita pemain Malaysia jangan rasa rendah diri. Jangan rasa kita tak boleh kalahkan sesiapa. We are world badminton nation. We can beat any team that we want when we play to our full potential. So that is the spirit that kita nak terangkan. Itu pertama. Kedua is that kalau banyak lagi klub-klub seperti Petaling dan juga corporate player tampil ke hadapan, tentu saja kita boleh increase talent pool, increase kita banyak lagi player. Bukan saja di men's double, kita tengok men's double kita okey, mixed double kita pun okey. Men's single kita dah nampak Anziong dengan Lizija. I think more effort again, as I have to say this, women's single and kalau kita tengok women's double, kita tak nak kita rely on Peli and Tina alone. We need to have more players untuk kita ketengahan. Okay, so what's your plan after leaving BAM, and what do you look up to? How do you look up to Tengku Zafrul? Okay, as I mentioned earlier, even though I'm supposed to go for re-election in 2025, but I decided to retire early, and I have basically put it forward to the council, and also have put forward Tengku Zafrul as my as a successor. And it was endorsed unanimously by a council member. And I do, again, as I said, I reiterate that Tengku Zafrul is the right candidate to bring badminton Malaysia to the next level. Tan Sri, maybe you ada sebelum you melepaskan sepenuhnya jawatan lah, mungkin ada orang kata hasrat yang belum tertunai, kalau you boleh share lah dengan kita. Yalah, hasrat kita ialah pertama sekali kalau kita terlihat dulu sebelum saya pegang, kita ni selalu rasa bahagia dan gembira, tapi kebahagiaan kita tu sebenarnya palsu. Kerana apa? Chong Wei sentiasa memberikan kita kemenangan every 2 weeks ataupun tiap-tiap kali dia bertanding. Tapi bila kita tak ada Chong Wei, kita nampak macam ada lompong. Sebab kita kena ada proses daripada development sampai elite untuk tentukan institusi ke semua
stakeholders atau pemegang taruh dalam sistem itu bergerak bersama untuk melahirkan player-player. Alhamdulillah, kalau you tengok cara kita buat kali ini, bukan saja kita lahirkan pemain-pemain BAM daripada tiap-tiap department, tapi kita juga lahirkan pemain-pemain independent profesional, ya, yang semua adalah basically ex-BAM. Dan proses itu kita mesti teruskan dan kita perbesarkan. Macam saya katakan tadi, we have to engage the clubs, we have to engage people who are passionate and will want to contribute. Kita jangan limitkan diri kita. Dan saya berharap bahawa perkara ini akan diteruskan oleh Tengku Zafrul. Of course, saya still sebagai Presiden Olimpik sampai lepas LA. Dan kita nak melihat masih lagi. Kalau lihat badminton ni, kita once the first gold medal. Gold medal from Olympic comes from badminton. And we still in the pursuit of reclaiming Thomas Cup or try to get back Thomas Cup to Malaysia. So proses ini, I selalu cakap, proses ini you need to trust the process. Proses ini sedang berlaku, tapi mungkin kita dah ketinggalan buat dulu, mungkin kita a bit leka, tapi alhamdulillah things are getting better. What we need is more players. Kita harus ketengahkan, bukan saja bergantung kepada player-player yang sedia ada. Tan Sri, berhubung ni isu lain sikit, berhubung dengan kes atlet-atlet sukan yang ada yang dikatakan lari daripada membayar cukai, Tan Sri, sebagai Tan Sri sendiri mungkin dikabarkan juga ada atlet badminton juga mungkin terbabit dalam isu ni, dan Tan Sri mungkin boleh komen. Saya tak nak salahkan atlet-atlet, kerana atlet-atlet ni kalau kita lihat, mereka adalah pejuang negara, you know. We must look as they are actually mereka-mereka yang berjuang bermati-matian untuk menaikkan maruah negara. Kalaupun mungkin mereka tidak, tu kita harus menilai sebab apa. Mungkin awareness, ya. Dan saya mencadangkan KBS atau MSN, macam hari tu YB dah berjumpa dengan LSDN, kita expand benda tu kepada creating awareness kepada atlet-atlet dan melihat whatever. Kadang-kadang dalam teks ni pun ada pemudahan, ada benda yang kita boleh deduct. Kadang-kadang atlet tak tahu, you know, some deduction that we can do, and finally the net tax figure will be lower. So saya berharap bahawa mungkin through MSN, through MACE contohnya, untuk mereka memanggil atlet together with LSDN, memberi mereka kesedaran apakah taxable income, apakah non-taxable income. Bagi saya itu penting, kerana kita harus membantu mereka instead of mencari fault mereka. Tak mudah orang untuk berjuang bermati-matian menjadi atlet, kerana I always say there's no safety net. Mana penghujung dia? Mana karier dia habis? Mana? So masa dia memegang karier, tentu mereka nak simpan duit mereka. Mereka nak invest untuk satu hari mereka menghadapi future yang lebih baik. So I think let's look this from a pragmatic point of view. We help them find way, because dia bukan tokoh-tokoh yang orang kata buat duit tapi tidak menyumbang kepada masyarakat. Yeah, they think about themselves only. But athlete thinks about the country, thinks about the maruah and the pride of the country. I think that is most important message I want to give.